आज फिर से अंजुम आपी आप लोग का सबका वेलकम करती है अंजुम आपी की प्यारी बातों में। आज हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कॉन्फिडेंट लोगों की होती हैं। और इस वीडियो को देखकर ये हैबिट्स के बारे में देखकर आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, कि अपने अंदर क्या तब्दीली आपको लानी है, क्या चेंजेस लानी है कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए। आप जब कभी कहीं पार्टी में, कहीं ऑफिस में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी शादी की पार्टी में या कहीं पर भी जहाँ पर आप जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे टकराते हैं आपसे, कुछ लोग ऐसे मुलाकात करते हैं जिनके अंदर इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो कहते हैं बहुत संभल के कहते हैं और बिल्कुल नपी-तुली बात और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जब इंसान इस तरह के लोगों को देखता है और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो उनके दबाव में आ जाते हैं, अपने आप को इन्फीरियर महसूस करने लगते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो चीख-चीख कर ये कह रहा होता है कि ये कॉन्फिडेंट इंसान है। अब उस कॉन्फिडेंस को हम कैसे अपने अंदर अपनाएँ और क्या-क्या चीज़ें हैं जो उनको कॉन्फिडेंस देती हैं और दूसरे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता या आ सकता है उनको अगर हम सीखें तो। उनकी ड्रेसिंग, उनका उठना-बैठना, उनका चलने का तरीका, उनके हाथों की मूवमेंट, उनका एक ठहराव जो एक कॉन्फिडेंट लोगों में होता है, वो क्या होता है? अब हम देखते हैं। कॉन्फिडेंट लोगों के अंदर सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो रिस्क लेने से नहीं डरते। वो रिस्क लेने से इसलिए इस वजह से नहीं डरते कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकते, बल्कि वो फेल होने से नहीं डरते हैं। कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं वो अपने दिल की बात कभी कहने से नहीं डरते। जैसे कोई इंसान कॉन्फिडेंट है और किसी बहस में पार्टिसिपेट कर रहा है या किसी महफिल में बैठा है या कोई क्लासरूम में बच्चा बैठा है, उसके दिल में कोई क्वेश्चन आया तो वो अपने दिल की बात कहने से कभी नहीं डरता। और वो कभी भी नहीं डरते इस तरह से, क्योंकि उनको पता है कि वो समझते हैं अच्छी तरह से कि गलती हो सकती है इंसान से। तो ये तो कोई एक बड़ा मसला नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं गलत ही तो साबित हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, मगर मेरे दिल का डाउट तो दूर हो जाएगा। ये होता है कॉन्फिडेंट लोगों का कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह की सिचुएशंस को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं अपने लिए। क्योंकि जिस तरह अगर उनके अंदर ये इस तरह की सिचुएशन आई है, लोगों से मिलना, बैठना, बात करना या क्लासरूम में क्वेश्चन रेज़ करना या जो भी करना, तो ये सिचुएशन उनको एक लर्निंग प्रोसेस देती है, लर्न कराती है, चीज़ों को समझाती है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इंसल्ट होने का डर नहीं होता। उनको ये नहीं होता कि अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जिससे मैं बेवकूफ़ साबित हूँ, उनको नहीं डर लगता। वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और इसी वजह से लोगों के ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग उनकी बात समझते हैं कि येस यू आर राइट, या कोई भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन किया। कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं वो अपने बारे में या अपनी कारनामों को ज़ोर शोर से लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं समझते। और लंबी लंबी छोड़ना इन्फीरियर होने की एक बहुत बड़ी अलामत है। जो लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, अपने बारे में कसीदे पढ़ते हैं, अपने बारे में इतनी बोलते हैं कि दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, तो वो एक ऐसी अलामत है जो कि इन्फीरियर या अपने आप को कमतर समझने की अलामत है। कॉन्फिडेंट लोग हर बंदे को की परवाह नहीं करते कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर बंदे को खुश रखना उनके बस में नहीं है और ना ही उनकी ड्यूटी है। और दूसरी तरफ जो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हर बंदे की बात को दिल पर लगाते हैं और उसको सोचते रहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को ख़राब कर देते हैं। कॉन्फिडेंट लोग दूसरे लोगों से मुकाबलेबाजी नहीं करते। ये लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरानी बातों से सीखते हैं। अपनी ज़िंदगी की पुरानी बातों से वो सीखते हैं कि इनको ज़िंदगी में और कितना बेहतर होना है और कितने अपने अंदर बेहतरी लानी है। वो सोचते रहते हैं कि भई हमने वहाँ पर बैठे थे तो ये गलती की थी, अच्छा इस तरह से बहुत ज़्यादा वो हिस्सास होते हैं अपने आप से कि भई हम एक अच्छा दिखे। देखिए इंसान ड्रेसिंग चाहे कितनी भी अच्छी कर ले, इंसान कितना भी हो, लेकिन जब इंसान मुँह खोलता है ना तो उसका पता चल जाता है कि वो क्या है। तो इसलिए हमेशा सोचने वाले बने।
نہ کہ دوسرے لوگوں کی طرح کی زندگی سے ہر وقت مقابلہ کرتے رہیں کہ وہ لوگ کتنے آگے نکل گئے یا میں کتنا ان سے میں کتنی پیچھے ہوں، اور دوسروں سے مقابلے بازی کا جو رویہ ہے نا، وہ پھر نیگیٹو تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر وہ جیلسی اور حسد کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ رویہ یہ بہت ہی خطرناک رخ اختیار کر لیتا ہے، جو انسان کی پرسنالٹی بالکل ختم کر دیتا ہے، اور پھر اپنی زندگی سے وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور ہر وقت شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں، اور جب سیٹسفائی نہیں ہوتے تو اگر وہ ابھی کسی سے مقابلہ کر رہے ہیں، پھر اس کے دوسرے سے مقابلے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کی یہ جو پرسنالٹی ہے وہ بالکل خراب ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ کانفیڈنٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کا مائنڈ فریم رکھتے ہی نہیں ہیں اپنے اندر، ان کو ہمیشہ لوگوں سے پرواہ نہیں ہوتی، اپنے آپ سے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، میگنیٹ آپ کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ دوسروں کی طرف کھینچ رہے ہیں تو پھر کیا وجود ہوا آپ کا؟ آپ کو اپنی طرف لوگوں کو کھینچنا ہے، یس ہم نے کچھ زندگی میں اچیو کیا ہے۔ کانفیڈنٹ لوگ اکثر پرفیکشنسٹ نہیں ہوتے، اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے انہیں، کام جتنا بھی اچھا ہو اتنا ہی بہتر ہے، لیکن لوگوں کے خوف سے ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا، یہ کانفیڈنس نہ ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ کانفیڈنٹ لوگ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندے سے غلطیوں کا ہونا ایک نارمل سی بات ہے۔ آخری بات کانفیڈنٹ لوگوں کی، وہ دوسروں کی باتوں میں نہیں آتے، وہ دوسروں سے اتنی جلدی بے وقوف نہیں بن پاتے، کیونکہ وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اگر کسی کو پہچاننے میں ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ لوگوں سے نہیں پوچھتے پھرتے فلاں انسان کیسا ہے، فلاں انسان، وہ خود تحقیق کرتے ہیں، وہ ملتے جلتے ہیں، اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں، پھر اس میں کوئی چیز ان کو نیگیٹو دکھتی ہے تو وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، پھر آخر کار وہ انسان جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے ذمہ داری کو سمجھتا ہے، کیونکہ اسے ایک اچھا بیٹا یا بیٹی بننا ہے، اسے ایک اچھا باپ یا ماں بننی ہے، آگے جا کے اسے ایک اچھا شہری سٹیزن بننا ہے، تو ان ذمہ داریوں کو، اور اسے دنیا میں نام کمانا ہے کہ جہاں وہ جائے تو لوگ اس کو دیکھیں، یس اس نے اچیو کیا ہے کچھ زندگی میں، تو اس طرح کی باتیں انسان اپنے اندر اگر رکھے تو ضرور کانفیڈنٹ ہوئیں گے سب لوگ، اور کانفیڈنس آئے گا، مگر یہ خیال رکھے کہ اوور کانفیڈنس نہ ہو کہ ہم انسان کو انسانی نہ سمجھے، وچ از رانگ، ہمیں ایک بیلنس لائف بنانی ہے، ہمیں لوگوں کو انسلٹ نہیں کرنا، ہمیں لوگوں کو نیچا نہیں دکھانا، ہمیں ایک کانفیڈنٹ بننا ہے لوگوں کی عزت کرتے ہوئے، ہم نے لوگوں کو نیچا نہیں دکھانا۔ یہ تھی کچھ باتیں، کچھ ٹپس انجم آپی کی طرف سے، انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سب کو یہ پسند آئے گی، اور اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا، پڑوسیوں کا، بہن بھائیوں کا، سب کا خیال رکھیے، والدین کا، ماں باپ کا، سب کا خیال رکھیے۔ انجم آپی کی طرف سے اللہ حافظ۔